अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में सूरतुल इंशिकाक सीखेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इंशिकाक मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वइज़ल अर्दु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. अब दूसरी दफ़ा सादे अंदाज से पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वइज़ल अर्दु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त. या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। प्रैक्टिस करें, मश्क करें, बार बार अल्फाज को अपनी ज़ुबान से दोहराएं, इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगले सबक में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।